الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليكم يا شهداء الكربلاء، صلى الله عليك يا باب نجاة الأمة، صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة، صلى الله عليكم يا معدن الرسالة، ما خاب من تمسك بكم ولجأ إليكم يا أهل بيت العصمة، صلى الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن الصادق عليه السلام: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفات. اللهم عجل لوليك الفرج. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل ہدایت، صاحبان ہدایت اور ہادیان برحق کا قرب اور ان کا توسل اور ان کی محبت اور ان کا عشق اور ان کی مودت عطا فرمائی، کیونکہ وہی حق ہیں، انہی کی طرف حق ہے اور انہی کے ذریعے سے حق ہے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص رمضان عظیم کے مہینے میں بخشا نہیں جاتا اللہ تعالیٰ اسے بخشش نہیں دیتا مگر یہ کہ وہ عرفہ پہ حاضر ہو جائے، عرفہ پہ حاضر ہو جائے، یعنی رمضان عظیم کے بعد بخشش کی منزل ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے رمضان عظیم کے بعد عرفہ کو رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ حاجیان سے پہلے زائران امام حسین علیہ السلام پر عرفہ کے دن نگاہ فرماتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ فَإِنَّ الشَّقِيَّ من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، اسی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ شعبانیہ فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا شقی اور بدبخت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان عظیم میں بھی بخشش نہ کرے، اس پر مغفرت نازل نہ ہو، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ بہرحال وقت تو تھوڑا ہی ہوتا ہے، انہی دو حدیثوں کے ترجمے پر اکتفا کروں گا اور عرض کروں گا آپ کے حضور، جناب نماز و روزہ کا سب احترام کرتے ہیں، رضائے رب کا سبھی اہتمام کرتے ہیں، یوں خیر مقدم ماہ سیام کرتے ہیں، عبادتوں میں بسر صبح و شام کرتے ہیں، تمام کاموں کے دوران باوضو رہ کر زیادہ وقت تلاوت کے نام کرتے ہیں۔ در بطول ہے، در بطول ہی اپنا ہے مرکز و محور، جہاں پہ عرش بھی آ کر سلام کرتے ہیں، جہاں پہ عرشی بھی آ کر سلام کرتے ہیں، نبی و آل نبی پر درود ہے معمول، یہ فرض شوزب ادا ہم مدام کرتے ہیں، یہ فرض شوزب ادا ہم مدام کرتے ہیں۔ اسی رمضان عظیم سے متعلق ایک اور کلام دی ہے، کل 30 دن اے مومنو یہ ماہ ہے مہمان، خدمت میں رہو اس کے خدا کا ہے یہ فرمان، خورشید جہاں تاب حرارت پر ہو جس آن، تم گرمی خورشید قیامت کا کرو دھیان، روزہ میں جو شدت ہو تمہیں تشنہ لبی کی، روزہ میں جو شدت جو تمہیں تشنہ لبی کی، تم یاد کرو پیاس حسین ابن علی کی۔ آئیے، جی چاہتا ہے آج کے دن ہمارے بھائی سید نجم الحسن رضوی صاحب کی وفات ہوئی 12 رمضان کو، تو جی چاہتا ہے آج میں آپ کے حضور بھائیوں پر ایک مصیبت کے چند جملے عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا معلیٰ میں بہت مصیبتیں تھیں، لیکن امام حسین نے اپنے بھائی کی مصیبت کو بہت زیادہ محسوس کیا، اور اس انداز میں محسوس کیا مولا عباس کی
शहादत पर फरमाते हैं अल-आन इन कसरा ज़हरी, भैया हर रंज मुझे बर्दाश्त था, मेरी कमर में ज़ोरे कमर में फ़र्क ना आया था, ताकत थी, लेकिन भैया तेरे जाने से मेरा ज़ोरे कमर कम हो गया। हाँ, भाइयों से मुताल्लिका तारीख़ में बहुत ही मुसीबत से भरपूर चंद जुमलात मिलते हैं। एक भाई वो है जिसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा होने के बावजूद भाई शुमार किया, वो है जनाब हमज़ा। जनाब हमज़ा की वफ़ात शहादत रसूल खुदा पर बहुत सख्त थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जनाब हमज़ा की औलाद नहीं है, जनाब हमज़ा की औलाद ना थी। रसूल खुदा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया कि ए लोगों, है कोई मेरे भाई हमज़ा पर गिरिया करने वाला? जनाब रसूल खुदा की ये बात सुनकर मदीने की ख़वातीन का जी गम से भर आया। जनाब सफ़िया के पास गए और जनाब हमज़ा के लिए गिरिया बुका किया। रसूल के गिरिया पर बीवियों ने जाकर जो जनाब हमज़ा पर गिरिया किया, रसूल खुदा ने फरमाया अल्लाह ताला रहम करे उन रोने वाली आवाज़ों पर जो जनाब हमज़ा पर गिरिया में मुब्तला है, जो गिरिया कर रही है। रसूल खुदा ने गम किया, बहुत गम किया। लेकिन जब रमज़ान अज़ीम का आखिरी जुम्मा आया शाबान का, रसूल खुदा मिंबर पर आए और अपने भाई को देखकर आंखों में आंसू आ गए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो रसूल खुदा के चचाजाद होने के साथ साथ अखुवत में भी सीग़े अखुवत पढ़े हुए भाई भी थे, दामाद थे, लेकिन सीग़े अखुवत के लिए जिसे इज़्ज़त अता की रसूल ने, वो जनाबे अमीरुल मोमिनीन थे। देख कर आंखों से आंसू आ गए। फरमाया या रसूल अल्लाह, किस लिए गिरिया फरमाते हैं? रसूल खुदा फरमाते हैं ए अली, मैं देख रहा हूँ कि मस्जिद कूफा है, एक शकी इब्ने शकी आगे बढ़ रहा है और उससे तुम्हारे फर्क के मुबारक के ऊपर ऐसी ज़रब लगी है कि तुम्हारा अमामा दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। अमीरुल मोमिनीन ने देखा रसूल के रोने पर आंखों में आंसू आ गए। रसूल खुदा को देखकर फरमाया, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा दीन सलामत होगा? फरमाया हाँ अली, तुम ही तो अक्सले दीन हो, तुम्हारे सबब से दीन क़िवाम पकड़ता है, क्यों कर तुम्हारा दीन सलामत ना होगा? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र किया। लेकिन एक और भाई है जो भाई से जुदा हुआ है। 28 सफ़र है, रसूल खुदा की शहादत हुई। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। देख कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी मौजूदगी के अंदर मुझे कभी तन्हाई महसूस नहीं हुई। आज ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ ही लुट गया है। ऐसा लगता है मेरे बाप का साया भी उठ गया, मेरी माँ का साया भी उठ गया। जो मैं आपसे अखुवत की ही महसूस करता था, वो अखुवत की हिस्स भी मुझ में ऐसे लगता है कि आज मेरा जिगर मुंह को आता है। रसूल खुदा को देखकर अमीरुल मोमिनीन ने किसी को ना देखा, सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। 3 दिन रसूल का जनाजा घर में रहा, किसी ने ना देखा। अमीरुल मोमिनीन ने रसूल को तन्हा छोड़ा हो, वहीं पर मौजूद रहे। खुद कब्र बनाई, खुद गुस्ल दिया, खुद कफन दिया, वहीं पर बैठकर गिरिया करते रहे, खुद ही जनाजा पढ़ा, खुद ही दफन किया। ये है अमीरुल मोमिनीन के भाई। हाँ, एक और भाई भी है जो मदीने में भाई से जुदा हुए हैं। वो भाई है जनाब इमाम हसन मुजतबा। इमाम हसन मुजतबा को देखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं भैया, मुझ पर ये बड़ा सख्त वक्त है कि मैं आपको देख रहा हूँ कि आपके जिगर के टुकड़े आपके मुंह से आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन के दोनों बेटे एक दूसरे को देखकर गिरिया करने लगे, लेकिन जनाब इमाम हसन मुजतबा की आंखों के अंदर सबसे ज्यादा गिरिया आया। कहने लगे भैया, आप तो दुनिया के रंजों से आजाद हो रहे हैं, आप तो बाबा के पास जा रहे हैं, आप तो अम्मा के पास जा रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए, आप किस लिए गिरिया करते हैं? कहते हैं ए अबा अब्दुल्ला, ला यौम कय्या अबा अब्दुल्ला, ए अबा अब्दुल्ला, मेरा दिन आपके दिन से बहुत आसान है। कहा भैया मेरा दिन कैसा दिन होगा? फरमाया ए हुसैन, मेरे पास बहनें हैं, मेरा भाई है, मैं घर में बिस्तर पे हूँ, मेरा बेटा पास है, मेरी बेटी सामने रो रही है, लेकिन भैया हुसैन, करबला के रेगिस्तान में गर्म रेती पर तुम एड़ियां रगड़ रहे होगे, बहन 70 कदम के फासले पर। अला लानतुल्लाह
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم عجل لوليك الفرج. Say